الله مدد مدد الله الله منك المدد الله الله عظيم مدد الله الله كريم مدد الله الله مدد مدد الله الله منك المدد الله الله عظيم مدد الله الله كريم مدد يا رب يا مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق
Karena lagunya dua kalian lain. Enggak, ini punya banyak lagu loh, Pak. Tidak bisa. Ya. مولاي صل وسلم دائما
جهرا ظهورنا للكرام ليلا على عالمين فالدر يدر حسنا وهو ملتزم وليس ينقص قدرا غير ملتزم فمتى تقول
معشر الإسلام إن لنا بنا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaikum ya anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdaz zakirin, hamdaz syakirin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Nahmaduka ala jami'i ni'amika ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Wa nashkuruka ala jami'i ni'amika ma 'alimna minha wa ma lam na'lam wa ala kulli hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila sanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila sanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila sanil hal. Wa najina min a'mali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa asyahi wa azzabi wa itrati wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma ja'al thawaba dhalika fi sahibi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atihil wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatal rafi'ah wa ba'asul maqamal mahmud alladhi wa'atahu innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma syurna wal hadirin fi zumrati wa mitna ala sunnati wa sta'amilna li ta'ati wa awridna hawdahu waskina min yadi syarifah syarbatan haniyatan mariyatan la nadbu ba'daha abadan ya rabbal alamin. Summa fi sahibi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin fi summa fi sahibil hadin al muhtadin wal rasyidin al mursyidin dawil qadril alifah wal fakhril jali sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa fi sahibati Zahra'il Batul Sayyidina Fatimah binti Sayyidina Rasul summa fi sahib waladaiha syahidain Abi Muhammad al-Hasan wa Abi Abdillah al-Husain wal ammaini syahiraini indallah wa indan nas Abi Ammar Hamzah wa Abil Fadlil Abbas wal Ansari wal Muhajirin wa adwa tahirati ummatil mu'minin wa jami'is sahaba wal qaraba wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa mufiddin wal awliya والشهداء والصالحين خصوصا في صحيح منشي هذه المدة الشريف للسيد شرف الدين محمد البوصيري ثم في صحيح الأولياء تعالى جميع من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم وأعدنا علينا وعلى المسلمين من بركة علومهم وأنفاسهم الطاهرة في الدين والدنيا والآخرة. ثم في صاحبنا وصاحب الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معصوما وعن بابك مطرودا وهب فضلك مسيئنا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وهب لنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأمتنا عليه غير مفتونين ولا فاتنين ولا قانتين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Rasulullah Muhammad Abdullah wa ala ashabihi wa man wala min jami'i awliyaillah wa awliyaillah khususan wa sayyidina Khadijatul Kubra wa sayyidina Fatimah Zahra wa baninha Hasanah Allah wa sayyidina Hasan wa Husain wa jiratihim wa jami'i usulihim wa qulaihim anallah ya basyar telah maghfirah Faidu alaina barakati wasalihim wa nurul wa nurul wa nurul khususiyatihim wa karamatihim wa minabinatihim bidin dunia wal akhirah Alhamdulillah karim qawi alaina al-iman wal yaqin wal ridha wa taslim wa Allah yamun alaina bil afiyah wal akhirah wa tawfiq hidayah wa istiqamah wa atul umur bi ta'atillah Rasulullah wa ibzal iman wa wafat wa ilaha ya Allah Jadikan alam taiban wabarakan wasi'ah al-ghina wa ninas wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam khair bali al-Fatihah. Assalamu alayka ya ummul mu'minin sayyidina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha kubra assalamu alayka ya zawjah sayyidina Mursalin assalamualaikum ya Ummul Fatimah Zahra assalamualaikum ya Abdul Nisar Alamin assalamualaikum ya awal mu'minin awal mu'minat assalamualaikum ya man tasarrafa terbiya salat kaum subhati sayyid Mursalin assalamualaikum ya fazil wa khadmati Rasulullah Rabbul Alamin assalamualaikum ya barakat ma'ala binati sayyidil anbiya wa nasallahu wa al-musta'an ودفعت عنه الأعداء السلام عليكم يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين السلام عليكم يا من وسلم عليه جبريل وبلغنا السلام عليك السلام من الله الجليل السلام عليكم وعلى حولك وعلى جميع أزواجه وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته اللهم نصرنا فاتر الدوان عليها من تجربة سنة عليها تجرى اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم على درجاتها في الجنة ونفعنا بأسرها وأسرارها ونفعاتها وسن وأسرارها وكرامتها وعلومها واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة واجمع عنا عن جميع إخواننا المسلمين من البلاء والمصائب والعمرات والعافات والراحات والفتن ما ظهر منها وطن وارزقنا بجاهها وتوى والرسول وتوبة النصر صلح الصعد شان ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ونصب ونصب ومشقة ولا ضرر بشرك سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Maula Amin bin An Qasim Wajhi Ummahat Rasulullah sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Al-Khair Khairul Nisa wa Nusa wa Khadijah wal Khair Aidan wa laqad khuzittu Hubbuha wa anna hubbuhu ma yuhibbuha wa ala awli wa sahabil muhtadin wa jwadil lati tasarrufu bi asrati Sayyidina Mutrin khususan Khadijatul Kubra Alatina al-Rafadat Nabi Khatmat Khatina Anbiya wal Mursalin wa Syahidat Yawmal Ba'ats Rasulullah Ta'ala Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama lagi bagi orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salam dan salam dan tercurah selalu kata junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersabda,
sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah, dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberikan cinta kepada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintai Khadijah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Khadijah. Dan atas keluarganya dan sahabatnya yang diberi petunjuk dan istri dan istrinya mendapatkan kemuliaan dan bergaulkan kata bersuami dan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat membantu Nabi Muhammad SAW dan segala nabi-nabi penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan melalui berhawa membangkitkan rasa utusan Tuhan seluruh alam. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai dengan orang yang membacanya dan orang yang mendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum baginda Rasulullah. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau kan seorang laki-laki yang baik, akhlaknya terpuji dan jujur, dikenal namanya adalah Muhammad Alamin. Maka menaruhkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Alamin untuk didagangkan dagangannya dengan gembira dan diterima tawaran itu oleh baginda Alamin. Kemudian berangkat baginda Alamin ke negeri Syam, membawa dagangannya, dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh membantunya masalah supaya membantu baginda Alamin dan untuk membantu Alamin dalam perdagangannya. Ketika sampai di negeri Syam, semua dagangannya habis laku dan untung yang banyak. Setelah itu kembali baginda Alamin ke Mekah. Manakala sampai di Mekah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang dan gembira dan diucapkan terima kasih setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Alamin serta keberhasilan di dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Alamin. Ditambah lagi dengan cintanya, ditambah lagi diceritakan daripada masalah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Alamin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama perjalanan, onta yang tunduk dan patuh di perjalanan yang dapat dan cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cintanya Khadijah kepada baginda Alamin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Alamin. Kemudian berangkat Nafisah kepada baginda Alamin dan bertanya, wahai baginda Alamin, apakah yang menegakkan kau berkawin? Jawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Berkata Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlaknya, keturunannya termulia, elok rupanya dan kaya raya, mengingatkan engkau? Jawab baginda, siapakah? Berkata Nafisah, Khadijah. Dijawab baginda, sungguhnya aku melihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlaknya terpuji, bijaksana dan terpelihara dari kerjaan kaum jahiliyah. Kemudian berusaha baginda dengan paman-paman beliau dan mereka pun semua setuju. Maka mendapat keberuntunganlah dunia akhirat Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Alamin Khalbaliyah. Kemudian datanglah pembesar Quraisy, pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Talib dan paman baginda berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu, anak saudaraku ini yang Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingnya. Walaupun dia tidak kaya, tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan maharnya yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar
dan berkawin ini sangat mulia. Kemudian berkata Warqah bin Naufal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar Quraisy dan pemimpin Quraisy dan keturunan kalian semua daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia, dan kami sangat gembira dengan terhubungkan kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah bin Khalid dengan Muhammad bin Abdullah, maharnya 400 dirham. Kemudian berkata Abdul Muttalib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacittaan berkat perkawinan ini. Baginda kawin berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah Baginda dengan menyembelih 2 ekor unta, dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang banyak membantu Baginda ketika pergi berkhulwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan Baginda. Maka dengan sabar dan redha beliau menunggu Baginda pulang dan menyambut Baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati Baginda daripada kepayahan apabila datang dari Gua Hira sampai kepada masanya Baginda bertemu dengan malaikat Jibril wahyu yang pertama. Maka pulanglah Baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau minta selimuti kepada Khadijah sampai berkata, wahai Khadijah, selimutilah aku. Wahai Khadijah, selimuti aku. Aku sungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawab Khadijah dengan kasih sayang lemah lembut dan bijaksana, demi Allah, sesungguhnya Allah telah menghendaki engkau menjadi tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahmi. Engkau telah memuliakan tamu, memuliakan dan beri makan tamu-tamu. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah pada orang-orang miskin. Engkau telah menolong membela orang yang benar. Tetaplah hai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwasanya Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Dan engkau dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman. Dan sekarang telah sampai masanya kepadaku. Rasanya engkau datang. Sesungguhnya telah memberi kabar akan aku oleh Rahib Buhairah dengan kabar yang nyata dan menyuruh untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Alangkah sempurna akal dan ilmu Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati Baginda. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada Baginda, walaupun beliau sudah yakin lebih dahulu. Perkataan itu selalu diingat dan disebut oleh Baginda di hadapan para sahabat karena beliau mendapat keistimewaan yang banyak di dunia. Allah menambah salawat alaiha Muhammadin rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak Khadijah waliullah radhiyallahu anha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina amin. Sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Biasakan kita semuanya. Bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha yaitu awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada Baginda Rasulullah SAW, dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah SAW dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah SAW dan menyaksikan ketika dibangkitkan Rasulullah serta menolong dan
membela dakwah Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi gelar Sayyidatut Thahirah dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Dan nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada datunya Qusay, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha termasuk daripada ahlul darki, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya ummana Khadijatul Kubra 3 kali, maka hadirlah beliau. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha orang yang sangat kaya dan pemurah, banyak harta dan pembantu perniagaan yang berhasil, sehingga semua harta diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk dakwah agama Islam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anhu selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda apabila ada orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha senantiasa bersama Rasulullah selama lebih kurang 24 tahun. Bersama baginda menjalani rumah tangga, tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha diberi pangkat Afdalu wa Sayyidatu Nisa'il Alamin, dan istri yang paling utama dari istri-istri baginda, dan semua anak-anak baginda dilahirkan daripadanya, melainkan Ibrahim, maka daripada Mariatul Qibtiyah. Inilah anak-anak baginda yang dilahirkan daripada Sayyidah Khadijah: 1 Qasim, 2 Abdullah, 3 Zainab, 4 Ruqayyah, 5 Ummu Kulsum, 6 Fatimah Zahra. Semua anak-anak baginda masuk Islam dan berhijrah bersama-sama baginda ke Madinah. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha berkhidmat menyiapkan makanan dan minuman untuk baginda berkhalwat di Gua Hira. Dengan setia beliau menunggu baginda pulang dan terkadang beliau naik ke Gua Hira mengantari makanan untuk baginda Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril, dan beliau mendapat kabar dari Rasulullah SAW bahwa Allah telah menyediakan untuk beliau mahligai yang terbuat dari lu'lu' atau mutiara. Dan adalah rumah Sayyidah Khadijah seabdal-abdal tempat setelah Masjidil Haram, seperti kata sebagian ulama, karena rumah itu turun malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, dan tempat Rasulullah beribadah, dan tempat dilahirkannya anak-anak baginda Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Ma'la yang dikenal dengan Kampung Hujun. Maka dengan kasih sayang turunlah baginda meletakkan jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan beliau dari istri-istri yang lain, dan beliau wafat berumur 65 tahun radhiyallahu anha. Allahumma sunna fa'ati ridwana 'alaiha wa amidana bil asrar allati a'dataha ladaiha
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijatul Waliyullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihil amin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian pada tahun 769 dibenahilah kubah dan tabut atau kotak di atas kubur Sayyidah Khadijah oleh asraf keturunan Rasulullah sampai tahun 1678 oleh Sultan Abdul Hamid diperbaiki dan diperelok. Kemudian ketika Mekah dikuasai golongan Wahabi, maka semua kubah yang ada di Ma'la dan di Baqi dihancurkan oleh mereka, termasuk kubah Sayyidah Khadijah, dan juga mereka hendak menghancurkan kubah Rasulullah tetapi tidak dapat, dan mereka melarang ziarah ke makam Sayyidah Khadijah dan mengkafirkan orang yang bertawasul kepada Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Diriwayatkan dari orang-orang yang solihin dan arif billah bahwa akan datang di akhir zaman satu golongan yang melarang mereka akan ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Maka bagi orang yang diberi hadiah oleh Allah dan hidayah oleh Allah dan dicintai Sayyidah Khadijah, maka menutupkan Sayyidah Khadijah akan telinga mereka itu supaya jangan mendengar perkataan dan larangan itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang orang yang dicintai dan mencintai Sayyidah Khadijah tetap ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau pada tiap-tiap tanggal 11 bulan Hijrah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dan tiada disangka-sangka. Apabila ia berniaga atau berjualan pedagang, maka Allah beri untung yang banyak lagi halal serta mudah segala urusannya. Apabila ia seorang berpangkat baik dunia atau akhirat, maka Allah naikkan pangkatnya. Apabila ia seorang penuntut ilmu, maka Allah beri ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung utang, maka baca manaqib ini. Kemudian kalau ia kuasa menyembelih kambing dan dibagi-bagi dagingnya, kemudian pahalanya ia hadiahkan kepada Sayyidah Khadijah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi dan terbayar hutangnya dan disampaikan Allah segala hajatnya dunia akhirat mujarab. Sadan setengah daripada karamat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bahwa kebanyakan orang bermukim di Mekah hendak ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak punya harta benda, maka ziarahlah mereka ke makam Sayyidah Khadijah. Dengan berkat Sayyidah Khadijah dapatlah mereka harta untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada keramat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang bermukim di Mekah ada hajat supaya dikabulkan, maka bermalam ia di kubah Sayyidah Khadijah selama 40 hari. Maka manakala selesai 40 hari, kabullah hajatnya. Setengah daripada keramat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang ahli Mekah kehabisan uang, kemudian menujulah ia ke makam Sayyidah Khadijah, membaca Fatihah dan salam. Manakala kembali ia dari makam itu, tiba-tiba ada orang yang memberi uang padanya, maka mengucap alhamdulillah ia karena berkat Sayyidah Khadijah. Setengah keramat daripada Sayyidah Khadijah, apabila ada seorang
kesusahan atau kedukacitaan daripada musibah dunia dan akhirat, maka datanglah ia ke makam Sayyidah Khadijah dan bertawasul ia kepada Sayyidah Khadijah, melainkan Allah hilangkan kesusahan dan kedukacitaan itu diganti dengan kesukaan dan kelapangan. Inilah sebagian daripada karamat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan jika ingin mengetahui segala karamat yang lain daripada itu, maka bacalah di dalam kitab manaqib Sayyidah Khadijah, di antaranya kitab Jawharatul Samin karangan Syekh Abdullah As-Sannadi dan lainnya, karena karamat beliau banyak tidak terhingga. Sadan adalah sebagian adab kita apabila datang ke Mekah, yaitu ziarah ke makam Sayyidah Khadijah, karena Nabi kita ketika datang ke Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, beliau melewati Kampung Ujun di mana dikuburkan di sana Sayyidah Khadijah, dan ketika kembali ke Madinah beliau pun melewati Kampung Ujun bermaksud mengucap salam dan berdoa untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau bersabda, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah dan aku cinta pada orang yang mencintai Khadijah. Maka sebagai tanda cinta kita kepada Sayyidah Khadijah, kita ziarah mengucap salam dan berdoa, karena Sayyidah Khadijah adalah ibu kita semua orang beriman, dan itulah yang diamalkan oleh salafus soleh dan orang yang alim-alim dan wali-wali. Maka apabila datang kita ke Mekah tidak ziarah ke makam Sayyidah Khadijah, kita kurang adab dengan Mekah dan ahli Mekah. Wallahu a'lam. Allahumma ansurna fa'ati ridwani alaihi wa amidana bil asrari allati audataha ladaiha. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa haythu tasharrafatil asma bi dzikri akhbariha wa bayani fadailiha wa nashra athariha wa hasuna minna an nakhtima dzalika bid du'a mutawajjihina ila Allahi rabbil alamin qasidina mukhlisina qailin alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma kama mananta ala sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha bi tamami tasdiq wal iman bi nabika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famunna alaina bidzalika ya qadimal ihsan wa kama tafaddalta alaiha bi ta'zimi hurmatihi wa hifdhi ahdihi wa dhimmatihi wa nasri hizbihi wa da'wati wa mutaba'ati sabilihi wa sunnati wa ta'yidi kalimati wa hujjati, fatafaddal alaina bidzalika waqtub lana min dzalikal huzzul awfar wan nasibal akbar wa waffiqna lil istimsaki bi sunnati wa luzumi millati hatta namuta 'alaiha wa ahshurna fi zumrati wa tahta liwaihi wa ja'alna min rufaqaihi wa awridna hawdah wasqina bi kasi wa anfa'na bi mahabbati wa tub 'alaina wa hfadna min jami'il bala wal balwa wal fitan ma dhahara minha wa ma batan waghfir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma syrah sudurana bima syarahta bihi sudur salihin min ibadika wa yassir umurana bima yassarta bihi umur salihin min ibadik wa saddid alsinatana bima saddatta bihi alsin salihin min ibadik wahdi qulubana bima hadaita bihi qulubas salihin min ibadik bihaqqi sayyidatina Khadijah sahibil karamah wal istiqamah wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam
أجمعين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على محمد في الأولين وسلم على محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد. سيدنا محمد على إله الدين وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباده الصالحين على السماوات والأرض ولا ترى تبارك وتعالى عن سادتنا صاحب القدر الجليل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب الرسول أجمعين وعن التابعين والسامعين والمؤمنين وأصلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. 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 سبحان الله وبحمده.
Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim ajma'in. Al-Fatihah wa salasan min surat al-Ikhlas wal mu'awwidhatayn wa sallallahu ala nabiy Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal wasabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid-din. Ila arwahi jami' masyayikhina wa mu'allimina wa lidina wa alaina ajma'in wa anna la ya'tashu bir rahmah wa nurul Abi Muhammad Amin bin Haji Abdurrahman Siddiq wa ilahi ummi Hajah Atikah bin Kapan Raja Julai Said bin Said kalau Saudah bin Junaidi wal jami'il muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa ma sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yu'uduhu hifdhuhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi min syarri al-khannas alladzi yuwaswisu fi suduril nas. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ij'alna ya maulana laka zakirin wa ma'aka syakirin wa laqad dhikra wa laka qalbun sabirin. Min al-alim masukkan al-haram wasmin bi jinanil ainin wa min jalalil ba'din wa wajhika wa jinabiyyi wa sallallahu alaihi wa sallam mutamatin rudat rahmaka wa jamila wa jamila wa jamila wa tajalla wa syaitan al-mujarrad wa lil mawatan qabla wa ba'da qaida wa sabila wa syakara kiratina hadi wa yasabul jazim al-azima wa taqabbala minna bi kalamika qabla nasan jamila ij'alillahu ma ya maulana sama karana wa qablahu wa ma'alanahu Jamin bisana bina bakasa wassalam Sumila arwahi abi akhwani al-amliya wassalihin wa sallallahu wasallam alaihi ajma'in. Amin. Wa ala kulli sahabat al-qaru wa tabina tajaran bidin. Amin. Summa ila arwahi al-fatimah dan al-qurati bidin ala mar'amil al-fuqar madisin wa al-qurm misan usadu syaibat al-maqikin wa tadi misan jamitin. Summa ila arwahi man qaranahu nabi sabab wa ta'ala qur'anin من أجل وسلم تعالوا بمسلم يا رب العالمين. سمع أرواحي من لجم قربه وأرواح المسلمين فيابد عما ولم زير وزير لهم. اللهم لم جميعا برحمتك وسكن وسكن جديدك محمد الواني وذلك رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجب بشرنا واقبل بشرنا واقبل بشرة أعمالنا ولا الإيمان والإسلام جمعا دفنا وأنت لنا ولا تهنا بغفرة وتغفرنا وجعل آخر كلامنا من الدنيا حاجتنا وذلك يا الله من الدنيا جاءت عند انتهاء نقضي يا الله علينا وعليها يا عيون ومتنا على يا يومين وواسطة عليها من قبضنا يا بعيد وانفعنا وانفعنا بها ينفعهم مع المرابن إلى ما تبقى بالسبيل سمع أرواح يا إخواني من الدين والسليم فلما نكبر المقربين القربين ورسالتنا أي بكر عمر وعثمان وعلي ورجالهم سمع أرواح كل ولي ولد من المشارق إلى المغربية
بل غيرها إنما كان وكان علمك وكان كعلمك وإلى الأرض يا رب العالمين. اللهم إلى أرواح سادتنا على ما رسول الله سبق والأموات المسلمين والمسلمات khususnya Allahumma ya khususnya wallahi bismillah amin amin bismillah Balawi Misalnya Julai binti Pemakat mak Julai Misalnya Dan Laudah Allah maghfirlahum warhamhum wa'afiyabadun Allah maghfirlahum warhamhum wa'afiyabadun Allah maghfirlahum warhamhum wa'afiyabadun Allah maghfir rahmatan wa maghfiratan ala kubur minal muslimin wa simat birahmatika ya arhamar rahimin Allah marhamna bil Qur'an wa waj'alhu lana imama wa nur wa rahmah Allah mazakkirna min amrina alam dan azabna wa taqdilahu ta'ala wa rujatan ya maulana bil alamin wa afdal salawat wa taslim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Thank you.